bi kutuba la ne y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna n ko koloni tɛ jinɛ fɛn ye koloni fila fɛn o fɛn b'a fɔ ko jinɛw ye koloni d'a ma ne bala ko tɛ a bɛɛ nkalontigɛla mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko jinɛ ye koloni d'ale ma ni cɛkɔrɔba don nkalontigɛla don ni musokɔrɔba don nkalontigɛla don depuis ala ye jinɛ da jinɛ tɛ koloni di mɔgɔ ma quoi koloni tamasiyɛnw de kɛra c'est à dire ala y'a kɛ u y'a tamasiyɛn kɛ k'a fililan kɛ koloni ye yanni koloni ka bɔ u tun bɛ filili kɛ ni fɛn dɔ ye u b'a fɔ o ma ko bɛlɛkisɛ bon u tun bɛ tirabu fana da a tun bɛ kɛ hali ni tɔmɔnɔkolow ye ça dépend i bɛ se k'a kalan kɛ n'i y'a kalan kɛ i b'a dɔn donc maintenant sisan e de bɛ se k'a dɔ choisi i bɛ taa lajɛli kɛ ni tirabu ye i bɛ taa kɛ ni koloni ye i bɛ taa kɛ ni bɛlɛ ye i bɛ taa kɛ ni gɔn ye i bɛ taa kɛ ni kalajan ye donc e de b'o choisi mais koloni tɛ jinɛ fɛn ye de un d'abord fo mɔgɔw yɛrɛ ka se k'a dɔn koloni yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ koloni ye dantanfɛn dɔ de ye a bɛ bɔ kɔgɔji de la donc c'est un mammifère marin qui vient de l'eau à la mer bon koloni ye dantanfɛn a bɛ i n'a fɔ kɔtɛ anw fɛ yen baji la a mun bɛ a bɛ f'o ma ko kɔtɛ i y'a faamu donc kɔtɛ n'i y'a bɔ ji la k'a buni k'a kɔnɔ ci ka bu bɔ a kɔnɔ nin ye fara de donc ala tɛ se ka dantanfɛn dɔ di jinɛ dɔ ma o ka n'o dantanfɛn di e ma donc nkalon don quoi koloni ye kɔgɔjilafɛn de ye dantanfɛn de don nin y'a fara dɔrɔn de donc jinɛw tɛ se k'o di mɔgɔ ma koloni ye lajɛlikɛla de ye a bɛ kalan ok maintenant sisan a bɛ kalan mais jinɛ fɛn tɛ jinɛ t'a di mɔgɔ ma nkalon kumaw don ok ni jinɛ bɛ koloni di e ma jinɛ ye koloni di e ma ko e ka mɔgɔw kungo lajɛ se b'olu ye ka tɛmɛ e kan e ka mɔgɔw kungo lajɛ i y'a fɔ moyen mun b'olu bolo o tɛ e bolo e ka koloni fili ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ je crois a b'olu kungo ɲɛnabɔ cogo min e kan ka se k'i yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ ten la charité bien ordonnée commence par soi-même yanni i k'a ɲɛ mɔgɔw ye i b'a ɲɛ i yɛrɛ ye a ye koloni filila jumɛn ye c'est à dire a musoman ninnu ko mun den dɔ ye fɛ ou bien mun cɛ ye fɛ ou bien mun cɛ si tɛ se ka wariba sɔrɔ ka tila ka sɔrɔ i muso ka kɛ koloni filila ye ok bon cɛ si tɛ se ka wari sɔrɔ i y'a faamu i bɛ s'i muso kɔrɔ k'i ka sɔrɔ k'i muso kana kɛ manamanakow y'i ka so jinɛkow ni fɛnw nkalon don quoi ok binni bɛ yen binni ye bana de c'est à dire binnibagatɔ a bɛ fɔ olu ma ko crise tɔw tubabukan na crise ye suguya 6 ye tɔgɔ b'a bɛɛ la tubabuw fɛ yen mais farafinna crise suguya 6 tɔgɔ bɛ 2 de la ni dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma kirikirimasiyɛn crise de don dɔ fana bɛ yen n'a ye kɔnɔ a mana denyɛrɛnin minɛ a bɛ ja u b'a fɔ ko kɔnɔ ye denyɛrɛnin minɛ a tɔ bɛɛ bɛ wele ko jinɛ bana mais o t'a yira ko jinɛ b'a tigi la bana de don bana de tɔgɔ dara ko jinɛ i y'o faamuya mais jinɛ tɛ quoi bana dɔrɔn de don a bɛ furakɛ c'est à dire bon a b'a jateminɛ koloni filila musoman a b'u jateminɛ ni mɔgɔ min taara école la écoleden n'o kalanna ka tila o bɛ diplôme sɔrɔ a ye mun kalan kɛ que ça soit docteur que ça soit c'est à dire mati ninnu olu bɛ taa o baara de kɛ i y'a faamu paranti n'o kɔrɔla o bɛ kɛ chauffeur ye commerce i y'a faamu jagokun tɛ commerçant mun bolo n'o a bɛ f'o ma ko coxeur mais n'a ye jagokun sɔrɔ a b'a ka butigi dayɛlɛ ni sɔrɔdasi kɛ kɔrɔla o caman bɛ taa kɛ donso ye ok ni intellectuel kɔrɔla o caman bɛ kɛ politicien ye mais ni sunguruba kɔrɔla baara foyi t'a la koloni fili kɔ sunguruba kɔrɔlen o ye koloni filila ye bon ni koloni filila fana kɔrɔla sunguruba mana kɔrɔ a bɛ don koloni fili la n'a ye diplôme sɔrɔ koloni fili la a bɛ taa fɔ ko jinɛ b'ale la aw k'u ta k'u lajɛ kɛ a y'a jinɛtigi musoman jumɛn mun tɛ sunguruba kɔrɔ a y'a jinɛtigi musoman jumɛn mun tɛ nangaraba kɔrɔ ye parce que caman b'a fɔ ko non ko anw kɔrɔbayara tuma min na ko musokɔrɔba dɔ tun b'anw ka yɔrɔ la o t'a kun a yɛrɛ non parce que musokɔrɔba in ka denmisɛnninya e kun t'o de dɔn mais a ka denmisɛnninya kɛra cɛkɔrɔba minnu ɲɛna olu b'a f'i ɲɛna ko ni mun ɲɔgɔn b'a lankolon tɛ dugu in bɛɛ a taara Konowari a taara Guinée a taara burusi kɔnɔ a natɔ ani nin nana jinɛw tɛ koloni di mɔgɔ ma koloni c'est à dire c'est mathématique probabilité de don a ye tubabu jumɛn k'i da ka sunɔgɔ ka kunu k'a fɔ ko jinɛ nana ale dege mati la k'ale kɛ mathématicien ye aw ye tubabu jumɛn k'i da ka sunɔgɔ ka wuli ko jinɛ dɔ nana ale kɛ professeur d'anglais donc olu tɛ tiɲɛ ye quoi i y'a faamu n bɛna essayer ka koloni fɔ aw ɲɛna dɔɔni pour que aw se k'a faamu
colonie te jinɛ colonie bɛ den 12 colonie de colonie n'i ye colonie fila ka colonie cayalen ni den 12 ye fɔlɔ kɔrɔ a yɛrɛ ye nkalontigɛla ye pourquoi parce que colonie minnu y'a daminɛ ka lajɛli kɛ colonie na a daminɛna Égypte masakɛ dɔ tile la n'u b'a fɔ o ma ko Toutankhamon donc Toutankhamon o tile bannen i y'a faamu c'est à dire minnu tun b'a fila ye a ka jɔnw de tun don dɔw tun bɛ sagagɛnw de kɛ ani misigɛnw maintenant u filaw dilanmanw don olu de nana ni colonie ye a dɔnniya ye mais a créera Égypte donc olu de yɛrɛkɛra olu de nana fo ka na don Manden mun nana n'a ye ale de nana ni tirabu fana dɔnni ye o de tun tɔgɔ ye ko Nɔngɔn Forokɔrɔ a n'a denkɛ Forokɔrɔ Kajo maintenant olu nalen olu de nana ka na an ka Mandenkaw dege a la donc u ye mun dege a la n'o ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ fɔ o de ma ko Jitumu Bala parce que pourquoi u nana baara kɛ Bala fɛ parce que fo mɔgɔw k'a dɔn Jitumu Bala tun ye roi de masakɛ de tun don o de kama Jitumu ye jamana de Jitumu wari b'a kun tɔgɔ b'a la sanga b'a la ninnu nana u tun b'ale ka baara de kɛ Nɔngɔn Forokɔrɔ a n'a denkɛ Forokɔrɔ Kajo maintenant n'u nana ka bɔ ni misiw ni sagaw ye Jitumu Bala ka kɔɲɔmuso de tun bɛ to ka gɛrɛ u la u bɛ nɔnɔ d'u ma ni cɛkɔrɔba bɛ baro kɛ a bɛ to ka lajɛli kɛ cɛkɔrɔba ye tirabu la tuma dɔ la a b'a kɛ colonie na a b'a fɔ muso ye cɛkɔrɔba bɛ to ka lajɛli kɛ a b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ ka na i cɛ yɔrɔ la a bɛna fɛn sɔrɔ dɛ muso dɔ haminen bɛ ka na i cɛ yɔrɔ la donc a mana ko ni minnu fɔ olu bɛ ka kɛ donc muso in de nana ɲɛfɔ a cɛ ye n'o ye Bala yɛrɛ donc Bala y'a kanu a ye Bala dege donc ale o y'a sɔrɔ a y'a denkɛ de dege a ko denkɛ ka Bala dege donc denkɛ de ye Bala dege donc olu tɛ se ka dɔn parce que u bɛ Bala ka jamana kan olu tɛ se ka dɔn olu ye dunan nalenw ye donc Bala mun ni wari b'ale kun waritigi n'o sera ko dɔ la o bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni tɔw ye waritigi n'o sera ko dɔ la masakɛ don wari b'a bolo donc Bala yɛrɛ Nɔngɔn Forokɔrɔ a y'a denkɛ Forokɔrɔ Kajo kalan Forokɔrɔ Kajo o ye Bala kalan donc a ko yɛrɛ kɛcogo filɛ a ye sanga sɔrɔ Bala de bolo o kama ni ne nana patapata morikɛ dɔ ye manamana morikɛ dɔ ye kana morikɛ dɔ ye batara morikɛ dɔ ye ko n t'a tɔgɔ dɔn morikɛ dɔ ko Jitumu Bala yɛrɛ tɛ colonie dɔn o tɛ tirabu dɔn ne tɛ kuma ale fɛ parce que tirabu ma wolo anw ka kan na tirabu nana kan mun na arabu kan tɛ dɛ parce que égyptiens tun tɛ arabu kan fɔ u tun bɛ langue dɔ de fɔ a commencera ka tunu maintenant u kɛlen ka Bala dege ale yɛrɛ bɛ ka tirabu da kan mun na i y'a faamuya wa Mɛliju i y'o faamuya Mɛliju Lomara ko Sige Musa i y'o faamuya Jitumu Bala de ye nin bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ anw ka kan ye donc i mana kɛ ɲɛngoden ye cogo o cogo i mana kɛ hasididen ye cogo o cogo i mana kɛ yɛrɛyiraladen ye cogo o cogo i ko ntomi karamɔgɔ wa lemurukumuni karamɔgɔ zaban karamɔgɔ e bɛ se cogo di ka nin batara kuma in fɔ n'i b'a fɔ mɔgɔ de minnu t'a dɔn a k'i fa ni ba kama i ka tirabu da kan wɛrɛ la mun tɛ bamanankan ye i ka tirabu so 16 i ka tɔgɔ wɛrɛ wolo a la i ka tɔgɔ wɛrɛ da la mun tɛ Jitumu Bala ka tɔgɔ ye i tɛ se k'o kɛ fo ka diɲɛ wuli i y'a kalan ale ka kan na mun ye kalan o y'a kalan ale ka kan na o karamɔgɔ o fa o y'a kalan ale de ka kan na donc ale de y'a traduit k'a kɛ anw ka kan ye ni e y'a kalan anw ka kan na dɔ y'a traduit o la e ka tila k'i jɔ k'o tigi tɛ ko dɔn n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna silamɛw k'a faamuya Jitumu Bala chrétiens fɛ yen kira chrétiens fɛ o Jésus de juifs fɛ yen Burahima de y'olu ka kira ye i y'o faamuya wa les 10 commandements c'est-à-dire 10 commandements Nabila Musa o de y'olu ka kira ye silamɛw ka kira o Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam billahi ta'ala o cɛ tɛ k'i bɛ colonie da k'i bɛ tirabu da bamanana ko bamanana billahi Manden dugukolo kɔ kan non Jitumu Bala de y'i ko kira de mais e t'o dɔn o de kama i y'i ka molobaliya n'i ka dafaraliya n'i ka siritigɛliya n'i ka yɛrɛyira n'i ka yɛrɛbadenya s'a ma mais Jitumu Bala den a mɔden min bɔra k'i jaabi o de ye ko bɛɛ cɛ sinon billahi anw tun bɛ sirajan dɔ ye parce que o de y'a cɛ bon i y'o faamu n bɛna colonie fɔ pour k'aw se ka faamuya colonie den 12 don i y'a faamuya wa ni colonie fila ka colonie cayara ni den 12 a bɛ nkalon tigɛ ka da mun kan fɔlɔ parce que san bɛ bɛn kalo 12 ma adamaden n'i b'a kungo lajɛ a kɛra cogo o cogo a wolola san kalo 12 dɔ la kelen de n'a ma wolo janvier ni décembre kɔni a tigi bangera a janvier ni décembre a ka wololi b'o kɔnɔ a ka dengidi b'o kɔnɔ donc o de kama san kalo 12
colonie kelo be kuma san kalo kelenika. OK, donc on est comment colonie fila be jate de bo. Donc I kalana to au kana togo ibika jate ke de 1 à 9. I kera mathématicien togo il dit calcul be bon pour. OK, 24 lettres de l'alphabet français. I kalana togo il te sait ka lettre croix créer bika kalanko kono yo soro munu yo créer te sait ka former lui. Donc on est comment jitu mon balaya donc togo il te sait ka former. Tomi karamogo zaban karamogo le muru karamogo vile karamogo ikrudindo ite foi donc ino pata mogo mabo ini ga video do fana iko ko awbe du ni awmadu arnela mogo tedu safurulay amana kanfala bebi gram sardini mo la fo aidara kamunu bede effacer aidara to soro ka soro ni mana kamana aidara jamu soro ka soro ni batra kamana aidara kira fenye mali kono ka soro ni no mana kama bo aidara da am sardini mo ka fara nyon kan ka aw pata mo parce que il flane igrala aidara ding aidara ka sola to mena ngep me to aidara ta aidara demuso yu me fe ko re furo de igra aidara ya fama aidara ka akache mu be bobuna ya fama iterke ko ikme fe ka aidara demuso be no fe furo aidara bana ina na gira aidara ko la uri do ko du me menandi bon colonie o so tanfly. OK, donc colonie et colonie de tanfly parce que sambe be kalo tanflama colonie fili dine côté jate de. OK, ni colonie jana oye musoyi ni colonie birila oye cheye. Bon colonie ni yoroni mu fle ni tanto no ka dogon o de colonie dai ya kungolo de quoi. Bon ni e kamangun fly ni e senyi ni e juknai. OK, donc ni yoroni mu be no o e kolon kungolo ima dani do la o dani o de be kolon dama. Donc na jana oye musoyi na birila oye cheye. Maintenant ni ya flash nyogoma oye che dani muso dai. Donc oye che ni muso ye kapuma. Maintenant ni ou ma bon nyogona che ni muso yoro jankuma oyo. OK, bon ne ningera che ningera muso ye. Maintenant neni nani biri muso kungolo la oye muso kuna sirile. Neni nani biri che kungolo la oye che kuna sirile. Maintenant ça na biri la no be ke kuna siri parce que kolondo nani biri kolondo kuna. Maintenant on a biri la no kera kuna siri mais ni ya jandu o be ke kuna siri contrôler. Donc o be ke muso kuna wolole ni e che fana ta jan o be ke che kuna wolole. Est-ce que ni jine ko dia est-ce que sera ji ne be ka fo aw bi ka do est-ce que aw bi ka jine ni o batra kamero est-ce que ni jine ko ya ni frafin sera famuna parce que suru bakoro la bay koloni file de pe ya fama muso munu be fe ka ke fe no lu wila sogomada fo lu ta école la munu mana wili sogomada fo lu be ta sugu ba kono do be tu ka boutique la do be ta salona barake bali dembe ale be wuli 14h ka dumuni ke ka fa ka temi abeta koloni file do fe china abeta draman fe seningena abeta murbo fe o kota ya fa abeta seru fe abeta krife aye sam be ko la fo ka ta koro ayere nyinema e mena koro la dongo do colonie mu mi ka fla nyana ayo sinu tomo atise ka fo mo nyana kale tara colonie filaw fe aka shu ale shi be ko la le colonie do abi soro ka colonie de tan flata sans artisanat kata noye aka sono kato ko fli ko jina ye colonie blale kumoro e yan jina ka colonie blale kumoro e de jina yi e mu ye jine ni e yɛrɛ tɛ saraka den jine ma sababu ɲuman den ma ni e tɛ danga den jine ma se k'e bɔ nɔgɔ la i kɔrɔkɛ o bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na i dɔgɔnin bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na i fa bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na jine ma se k'o si di e ma fo jine bɛna koloniden 12 k'o di e ma e k'o fili mɔgɔw ye 150 60 e de ye danga den wa ou bien jine in de ye danga den ne bɛ se ni diɲɛ bɛɛ koloni na jine o jine n'i nana bɔ yan k'i bɛ ne dege koloni na n b'i kiliden ci o jine ma wolo a ba fɛ mun bɛ se ne koloni na parce que jine côté bloqué bon ya voilà ne ni kera cɛ ni muso ye kuma na OK ningake muso kuna sirile OK ningake cɛ kuna sirile donc ningake cɛ kuna sirile maintenant cɛ kuna sirile parce que kolon birilo na kuna ni yo kolon jan donc ça obeke cɛ kuna wolole ni ye muso ta jan obeke muso kuna wolole donc cɛ ni muso bi ka kuma aw yɛrɛ ka lajɛ nite cɛ ni muso ye kuma na bon parce que dani dado n'u yɛlɛna ɲɔgɔn sanfɛ kɛlɛ bɛ dɔw yɔrɔ de la da fɔ ɲɔgɔn kɔ ko kuma maintenant parce que da fila bɛ ɲɔgɔn kan donc sa n'aw kɛlɛla a bɛ fɔ ko daw fɔra ɲɔgɔn kɔ donc o de ye kɛlɛ signe
y'a fama ni daw fɔli ɲɔgɔn kɔ o ye kɛlɛ signé bon ne ni nana aw ka lajɛ ni bi yan nɔ ni nana ka n'i sɛmɛ nin na donc mun bɛ dugu ma o donnen don ni jigiya kɔrɔ donc ni nani jigi sɛmɛ nin na jigiya sin bɛ dɔn ten mais est ce que nin ye jinɛ ko de ya bon aw ka lajɛ koloni bɛ fɛn o fɛn bɔ a bɛ dessin de kɛ aw ka lajɛ bon n'a bɛ fɛ sisan ka saraka bɔ aw ka lajɛ nin ye fɛn dɔ dalen koloni b'o bɔ koloni min na ka kama fila kɛ fɛn na a bɛ dɔn ko nin ye sɛ ye i y'a faamuya donc dugumata birilen don o ye cɛ ye donc a bɛ fɔ nin ye dununkɔrɔ ye parce que nin ye kama ye nin fana ye kama ye n'i ye nin lajɛ dɔrɔn o ye dununkɔrɔ ye o ye sɛ ti ji quoi maintenant sisan n'i y'a jan dun n'i ye nin jan i y'a faamuya wa ka nin fila kala maintenant sisan o ye sɛ muso taamasiyɛn parce que dugumata in ye sɛ ye nin ye kama fila ye donc n'o kɛra sɛ ye a bɛ kɛ sɛ musoman ye donc sisan nin ye sɛ musoman saraka ye parce que kama fila birilen don bon sisan a bɛ dɔn cogo di ko jɛman parce que n'i ye koloni bɛɛ jan o bɛ couleur jɛman de di maintenant sisan n'i ye a kama fila bɛɛ jan ka koloni yɛrɛ jannen to o la a bɛ dɔn sisan nɔ ko sɛ jɛman sɛ muso jɛman bon n'i ye nin biri sisan ka kama fila jan bon donc sisan u b'a dɔn a nin jɛlen don donc dugumata in o bɛ kɛ jɛman de ye sauf que a birilen don donc a bɛ dɔn ko nin ye dununkɔrɔ jɛman ye bon n'a ye kama kelen jan ka kama kelen biri o la a bɛ dɔn cogo di nin ye kama ye nin jɛlen don nin ye jɛman ye sisan mais nin donc nin bɛ kɛ sɛ ye sɛ mun ni couleur wɛrɛ b'a la jɛman b'a la ani couleur wɛrɛ b'a la mais est ce que nin ye jinɛ ko de ya est ce que nin ye jinɛ ko de ya i tɛ se ka expliquer parce que i m'a kalan i y'a tɔmɔ yiri mun turula ani yiri mun falenna olu tɛ kelen i y'o faamuya donc mɔgɔ min y'a kalan o bɛ se ka expliquer jinɛ ko tɛ depuis ala ye diɲɛ da jinɛw ma koloni di mɔgɔ ma e yɛrɛ ka nin lajɛ nin ye fɛn dɔ dalen a bɛ mun de kɛ sisan nin ye a bɛ sina k'a kɛ tan i y'a ye a y'a lajɛ nin ye saraka dɔ ye mais gere fila bɛ saraka mun na maintenant sisan a gerew bɛ kɛrɛ de la saga de gere bɛ bɔ a kunkolo kɛrɛ la donc a bɛ dɔn ko nin ye sagajigi ye maintenant n'a bɛ ba bɔ a bɛ gere bila kunkolo camancɛ la parce que ba gere b'a kunkolo camancɛ de la donc a bɛ dɔn sisan nɔ ko nin ye geremafɛn ye mais a gere b'a kunkolo camancɛ la bon n'a ye gere bɔ sisan mais n'a sera k'a kɛ tan tɔ ka tɛmɛ gere hakɛya kan i y'o faamuya wa ou bien kolo ninnu kana nin kɛ tan tɔ o ti kɛ saga ye bilen parce que gere tɛ a ti kɛ ba ye parce que a kɛlen don ka gere kɛ fo nun de la maintenant sisan a bɛ fɔ o de ma ko mununan saraka c'est à dire kuloni fila bɛ mununan na mununan sarakati bɛ dɔn ten est ce que nin ye jinɛ ko ye bon a lajɛ nin ye muso ye nin y'a kunkolo ye nin y'a jugunan ye bon sisan nin ye cɛ ye nin ye cɛ kunkolo ye nin y'a jugunan ye ok bon aw bɛna dɔn sisan k'a bɛ dessin de kɛ ko fɔlɔmɔgɔw c'est à dire an ka fɔlɔmɔgɔw u tun ka kekun kojugu nin ye muso kunkolo ye nin y'a jugunan ye nin ye cɛ kunkolo ye nin y'a jugunan ye donc cɛ jugunan o kɔnɔna o bɛ k'o sexe de ye n'o o y'o cɛya ye n'a nana ka n'o yɛlɛ muso jugunan na maintenant sisan nin de ye kulusibɔ ye hali n'i yɛrɛ y'a ye i b'a dɔn pourquoi fɔlɔmɔgɔw ye kulusibɔ kɛ tan parce que on était tous comme des animaux bɛɛ tun baganama de don maintenant baganw ka kulusibɔ cogo bɛɛ tun b'o de kɛ o de kama cɛ ko ni muso ko a position fɔlɔ o ye 4 pattes de ye donc i m'a ye donc parce que bɛɛ tun baganama de don maintenant sisan nɔ o la a bɛ dɔn ko nin ye kulusibɔ ye est ce que nin ye jinɛ ko de ya est ce que nin sera ni jinɛw bɛnna jinɛw ye lakunu jinɛw ye koloni bila an kunkɔrɔ ni mɔgɔ y'a fɔ ko jinɛw ye koloni bila an kunkɔrɔ nkalontigɛla den don depuis ala ye diɲɛ da jinɛw ma koloni di mɔgɔ ma ne bala ko ten bon minnu bɛ to ka festival de kori kɛ n b'a participer mais ne tɛ kuma parce que u tɛ koloni nacogo yɛrɛ e bɛ ka taa festival de kori kɛ a b'a kɛ Sénégal a b'a kɛ Mali la a b'a kɛ Gambie a b'a kɛ Guinée mɔgɔ si tɛ koloni histoire dɔn koloni histoire dɔnbaga bɛɛ sara mun bɛ se ka koloni expliquer ni bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don de la yɛrɛ yira tɛ ne balaba don a kɛra tubabu ye a kɛra farafinw ye bɛɛ b'o dɔn i y'a fɔ mun mana wuli ne de ye kolomasa ye kolomasa burama kolomasa tamani fɔlɔ i bɛ taa yɛrɛ ɲininka ko koloni kɔrɔ a t'a dɔn a nana cogo di a t'a dɔn a yɛlɛmana an ka kan na cogo di a t'a dɔn a filila dugu jumɛn na a t'a dɔn bon n bɛ fɛ aw k'o fana dɔn bon minnu fana b'a fɔ ko ni koloni bɛɛ birila k'o ye nafolo ye koloni kɔni birilen mana caya o ye nafolo ye ma ban o ma mais ni koloni bɛɛ birila n'u tora k'a cɛ ka d'i ma ko nafoloba don ni min farati i bɛ kaso mun i tɛ na parce que ni koloni bɛɛ birila o bɛ dibi de fɔ n'a bɛɛ jana o bɛ hɛrɛ fɔ mais n'a bɛɛ fana birila o bɛ dibi de ko fɔ donc dibi o ye kaso de donc il faut que n'i ma mun kalan i t'o dɔn quoi a fama kalandenw karamɔgɔ de y'anw ye an t'an yɛrɛ yira koloni ko la
ok donc ne le côté ndo suruba koro la bay koloni fili ne bala de côté ni e mwa muso ibo jate mine ni e je muso fara ɲɔgɔn ka groupe la ni mun se bɛɛ koloni na billahi a bi sa ka sɔrɔ a ma wari mara salon kɔnɔna na mun se ni muso bɛɛ koloni na u ka kundigi yɔrɔ la wari bɛ bɛɛ kunna ye kare kɔnɔ mun se ni muso bɛɛ koloni na wari bɛ bɛɛ kunna ye sugu kɔnɔ mun se ni muso bɛɛ koloni na wari bɛ bɛɛ kunna ye pourquoi parce que koloni de tun ye wari ye o de kama a filili ma ɲi yani tubabuw ka na an bɛ ka wari mun dun sa avant ça c'était on faisait des échanges avec le courrier donc c'est courrier était équivalent d'argent a bɛ i n'a fɔ wari jɔyɔrɔ de tun don ne bɛ ɲininka o bibi na ni mɔgɔ min ye 20 ni 100 ta ka to ka mɔgɔw kungo lajɛ n'o ye est-ce que o ka ɲi wari t'i dan ka wari bɛ dan ka parce que i y'a faamuya e bɛ ka fɛn dɔ de kɛ na donc o de kama kolonifila caman bɛ kɛ fantan ye o de kama kolonifila minnu bolo ma don koloni na mɔgɔ ma minnu bolo don n'u t'a don cogo dɔn i y'a faamuya n'i y'a fili i bɛ ka mɔgɔw kungo lajɛ ni wari ye donc e bɛ dan ka bon n'i ye koloni fili mɔgɔw ye ka sɔrɔ i bolo ma don koloni na i bɛ k'a fili minnu ye olu kungo o saraka o bɛ bin i kan donc e yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye i tɛ wari mara fo ka diɲɛ wuli hali n'i ye tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ i tɛ wari mara fo ka diɲɛ wuli wa i kungo tɛ ban fo ka diɲɛ wuli wa e m'a ye i b'a dɔn cogo di k'u m'a kalan kɛ a muso minnu bɛ koloni fili e k'a jateminɛ n'u yɛrɛ kungo wulila f'u terimuso u bɛ minnu kungo ɲɛnabɔ olu bɛ jɔrɔ n'u kungo ye u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ka taa dɔnnikɛlaw yɛrɛ fɛ ko non k'olu t'u yɛrɛ kungo ye mécanicien bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ se k'a yɛrɛ ka mobili dilan tailleur bɛ se ka kɛ e tɛ se ka finikala yɛrɛ maçon ka dɛsɛ k'a yɛrɛ ka so jɔ donc o la i b'a dɔn ko nkalon don parce que i bɛ mɔgɔw bloquer i yɛrɛ kungo i tɛ n'i yɛrɛ bloquer minɛ donc o la i bɛ wuli sisan i mago bɛ jɔ a dɔnbagaw baw yɔrɔ la i bɛ ka minnu bloquer i b'a fɔ olu ye ko kolonifilila t'a yɛrɛ kungo ye depuis ne ye koloni dɔn don min na o cɛ ma wolo mun delila ka lajɛli kɛ tirabu o cɛ tɛ mun delila ka lajɛli kɛ parce que n'i bɛ se fɛn dɔ la n'i tɛ se k'a k'i yɛrɛ nafa t'o la donc o la i b'a dɔn ko nkalon don quoi koloni c'est-à-dire fɛn dɔw don lajɛlikɛlaw de don mais k'a fɔ ko i bɛ taa kɛ jinɛ ko ni wɔkulɔ ko ye nkalon don quoi bon minnu fana b'a fɔ ko koloni haramuyalen don muru a tɛ fara manamana kama aw ko koloni haramuyalen ne ko mais koloni haramuyala ka da mun kan ko an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam k'a donna kuluwo la ne ko ok ko lajɛlikɛla tɔw y'a lajɛ k'olu ko k'a tɛ kuluwo la ko mais ko kolonifila nana ko k'a bɛ yen ne ko donc koloni y'a jira lajɛlikɛla tɔw ye nkalontigɛladenw ye parce que a tun bɛ yen olu ko k'a tɛ yen donc koloni ko k'a bɛ yen a dun tun bɛ wo la donc ale kira kelen sallallahu alaihi wa sallam ale de ko k'a ye tiɲɛ fɔ hali ni cɛ t'aw arranger donc ni kolonifila ko k'ale bɛ wo la alors k'a tun bɛ wo la koloni tɛ se ka haramu k'a ye tiɲɛ fɔ silamɛya la fɛn foyi tɛ haramuya ko tiɲɛ fɔ silamɛya la donc n'aw bɛ kuma a ye kow ɲɛɲini nin bɛɛ ye histoire labɛnnenw ye koloni y'a lajɛ koloni ma muhamadu a bɛɛ bloqué muhamadu ko histoire la koloni t'a la u donna kuluwo la u b'u kɔ u y'u sen nɔ ye u nana lajɛ mais i y'a faamuya k'a fɔ kolonifila de ko a bɛ yen a tɛ nin bɛɛ patapata kan nin bɛɛ ye c'est à dire muhamadu sallallahu alaihi wa sallam fo mɔgɔw k'a dɔn silamɛya ani garijɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'i donna silamɛya la k'i bɛ kɛ waritigi de bilahi i bɛ sa fantanya la parce que silamɛya ka bon ni wari n'i donna silamɛya la de ko parce que la ko walasa i ka muso furu i ka muso ɲuman sɔrɔ i bɛ sa silamɛya ni denko tɛ kelen silamɛya ye a ka bon ne nin bɛɛ i bɛ don ale la lahara de kama n'a y'i diya don a la n'a y'i diya to a t'i kɛ fɛn n'i ma baara kɛ i bɛ sa muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ba bantɔ o de fɔ a ye ko kɛ cɛ ko muhamadu ko kɛ cɛ ye siɲɛ 3 donc ninnu bɛɛ ye manamanakanw de quoi ou bien ko donso cɛ jamanjanba dɔ tun bɛ a bɛ don kɔgɔji la a b'i bolo don a b'i bolo kɔrɔtan ka jɛgɛ minɛ ka jɛgɛ ja tile la n'i ma kɛ tɔn bɛ jeliya nin bɛɛ ye manamanakan i y'a faamuya ko sankolo i y'a faamuya wa kalo jiginna ka don muhamadu ka dulokiba fɛ ka taa bɔ dulokiba fan dɔ in fɛ franchement ninnu bɛɛ ye tɔn bɛ jeliw de ye quoi a ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye muhamadu jogo a kɛwale a danbe o de ye silamɛya yɛrɛ ye ka kɛ tiɲɛ fɛ ka tiɲɛ défend ka hinɛ tɔw la ka juguya dabila ka sunkɛ dabila o de ye silamɛya ye ok mais kalo ka bon ni dugukolo ye kalo ka bon ni dugukolo ye siɲɛ 3 kalo bɛ se ka jigin cogo di ka na don cɛ mun y'a sɛbɛn fo min sɛbɛnna muhamadu salen kɔfɛ san 600 ni histoire sɛbɛnna mun y'a sɛbɛn a b'a kɛ tuma min na nafigiw nana don silamɛya la ka bamuru da cɛ kan na k'a ka nkalon dilan parce que a ka sɛbɛnni a ka di bɛɛ ye i y'a faamuya cɛ yɛrɛ ko k'a kɛra su fɛ k'a kɛra magan yɔrɔ jumɛn ko non ko bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ la hali ni bɛɛ bɛ sunɔgɔ la ni kalo jiginna a tɛ dugumala a t'a écraser il faut que vous me respectez ni tɔn bɛ jeliw kuma donc koloni n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna koloni fililabaw aw k'a jateminɛ koloni ye kalan de i y'a faamuya a bɛ kalan
donc mba si ou fayana mena a leçon follow era colonie leçon follow mino fayana c'est-à-dire ya fama ni bobara jane ani brile nolu bobara o sina nyogoma o ye kanu mais yana ka kanu ke follow je crois aw be kuma de tieni muso be kuma na OK kuma ko fe sano kanu temena tieni muso te si ça kanu ko fe konobara temena tieni muso te ya fama wa donc konobara temena tieni muso te OK bon ça konobara ko fe si ça kele de bina ya fama wa kele mangan temena tieni muso te si ça mangan ko fe si ça mangan ko fe si ça kuna siri jugu nana sisa musola kuna siri ko fe sisa no ya fama wa kuna siri ko fe sisa furu nana musola donc ni ne a leçon follow ni e colonie première leçon ya fama tieni muso be kuma na kanumbagaya konobara mangan kuna siri ani furu ni mo wore ya leçon di ma ka soro ni te atibe galonke bon colonie a kalani na gele muna parce que colonie ali colonie anye san woro ka me ka colonie do ordinateur la mo shi ti se ka colonie kala al ordinateur nini allemand ngero confirmer parce que muna il se ka sino ira colonie na bi ka colonie flika santanke colonie to si boyire ito yeble il se ka sino fana kala atiba ya fa ibe sino kala fo kata fo ki korola ito si yeble waye mo kala to atibe si ibe sino be bo yere mu ya kala ito do bon ka fo ko ni colonie fila fana sengena dra ba fo ko colonie wasara quoi sinon colonie te bon parce que c'est des objets il m'a magala avec position d'odi il m'a magala avec position d'odi donc à te ban quoi mais et de ba jatemine muna na ife ni e do fa yena ka kuma ba fo na be ka commencer ka seginga na ika follow ka okoro ika jo o la be do ko vraiment ça suffit sinon ka fo ka wasara okoro akabla o ye ni colonie fila sengena aba fo ko kolon wasara bon ni kolon wasara kolon ti se ka bla parce que kolon be se ka wasa here ka kolon be se ka wasa boneka mais ni ma kalanke ti se ka do a wasara muneka parce que abe jani here mais est ce que jana balaw de ka jana kele de ka jana doucement goya de ka donc ça kolon be jana kolon be wasa balaw ka be wasa here ka be wasa boneka mais il faut ka kalanke c'est pas du n'importe quoi sur bakoro bu bangata kalana musulman dumere colonie filla ko di quoi ka sera bagima muso bakoro na musulmanu na ma kalanka be ke sunu ba billahi ni ma kalange bi talaba jine kula ni ma kalange bi talaba suma wi muru no fe bolbol lo be kono dandila ni ma kalange bi talaba mala kolonia la jine te jigi mo shila galo bana krizi bila ani jine bila o te jine ti se ka do mo wala awe muso munye nu baneno nu beta jina klongaro la ni warbu ko abe konyomuso de abe chokoroba ko konyomuso wartigi chokoroba nyini nga bebi kanchini ni jogo dona ay doni muso folo tale a batra klongaro na wartigi de muso folo tale a batra klongaro na nchini nu de beta parce que bebi kanchini ni so jogo OK donc me fe ka mu fongena ay kalanki muso manu u aka bara do de obo jatemine ni muso labana jina ko nunu na ibeta soro achi salon de coiffure tabulu ya fama tailleur so tabulu boutique tabulu amakala diplôme tabulu waibuka duta kalaje yo fama waibeta suru ba fo jinabe musumani fo na musumani binikela babbe ka duga yero wulo badima waibeta suru yere be bade fana ka fan du kono muso toma ala ya saraka dini OK abeba yere bade boronko abeba yere di baboronko shita wulo babuna wa ite se ka kalandien kono uve ka barado nyini dien kono ko kla ola ni kete maloya kata wo ale muso munu be biye woni muso mani be biya abadugo dugo no mola ka dugo pour que doka na fruité parce que fruité ça noti ya froni occupé alay mais etari boki biga chawnya ya fama ke bolu bagaba ikili ara etari boki biga ya fama ka she banani wuli yerla ya fama ina fuga ko kele ya damba yere ka kule ki wuro babo mais ne eni alachi eni nebe kanuna e boki bi ko jine bela nebe furubli adanga dia do nebe fure ka ni bi ne koroke to muso nyena ni dogonu ikana lamalo ya kare kono na nawa abeba ka wira a John de la to Jakarta sans fait ki boki bi ko jine bela John ito pokra sans fait ki frigati ko jine bela
ni aw bɛ école la dɔrɔn i y'a fɔ ni maître dɔ nana aw ma mun ka matière la dɔrɔn a b'aw bɔ k'aw bin ni tɔw y'aw wele k'olu bɛ ACI kɔnɔ hôtel dɔ la plage dɔ la a b'aw bɔ k'aw bin aw bɛ bɔ ka taa malankolonya la ni mun y'a dɔn a fa bɛna taa a ka bulletin lajɛ école la o b'i bɔ k'i bin nin bɛɛ ye manamanako de ye ayi aw ma jinɛtigi a jinɛtigi jumɛn ye a bɛɛ bɛ bɔ banlieue de la fantandenw ka ko de don Jinetigia, c'est ministre des va-et-vient qui s'occupe des faux problèmes et des dépenses inutiles. Créé par les femmes désespérées, suivi par les filles illettrées. Croyons à Infogénie, créé par les gouverneurs retraités Ouattaganas. Tanika segu funi dépenser l'angle na muso ya fa muso koroba digi tigelo ka ton sigile muso mani kunfun tugulo nu yere ko ka tu yere da jina do la jina mu ni sumuru ba korobo jina to nu kire achite jina to ne bala ko donc ni bi kuduba première partie colonie jineta di mɔgɔ colonie be kalani colonie yɛrɛ be bɔ kɔgɔji la dantan fɛn dɔ de don ni y'a fara dɔrɔn de donc ala tɛ se ka dantan fɛn dɔ fara di jinɛ dɔ ma o ka n'o di mɔgɔ ma donc mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ye o ka fisa jinɛ ye parce que n'i ye mɔgɔ ɲuman ye i bɛ fa mais n'i ye jinɛ ye n'i ma bo kɛ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ e ye jinɛ ye a m'i fa kungo dilan a m'i ba kungo dilan a m'i dɔgɔnin kungo dilan jinɛ ma se ka e yɛrɛ don da la fo kana koloniden 12 d'e ma e k'o fili mɔgɔw ye 100 i t'a dɔn k'e ye dangadi ou bien jinɛ in de ye dangadi i ma don jinɛ tigɛlen de la donc one love à vous tous kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu feere CMCR kana balaba a dankisɛ dande